हुआ था और मैं आपको हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के जो फैसले हैं आपको सुनाऊंगा। आपके पास हमारा सीसी मीटिंग का एजेंडा पॉइंट्स मौजूद है और मैं एक एक करके हर एजेंडा पॉइंट से जाके आपको ब्रीफ करूंगा। तो द फर्स्ट एजेंडा आइटम जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने था पाकिस्तान पीटीआई IMF डील के हवाले से था। और जैसे कि आपको पता है कि पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ के तनकीद करते रहे और सख्त मुखालिफ भी रहे। और जैसे ही ये IMF के साथ नेगोशिएशंस मुकम्मल हुए थे और वो नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त से हम इसका ना सिर्फ मुज़ाहमत कर रहे थे मगर इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम भी चलाए हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जो उसमें इस डील के हवाले से हुकूमत वक्त ने जो रिन्यू किया है, they renewed the IMF funding facility under EFF, first signed in 2019 but put on hold due to performance failures. तो ये न्यू फैसिलिटी जिससे की हवाले से उन्होंने $500 million का लोन लिया है, रिलीज हुआ है, इसका भी हम उतना ही ज़ोर से और शोर से इसका मुज़ाहमत करते हैं कि ये जो PTIMF डील है ये अवाम दुश्मन डील है, ये पाकिस्तान के अवाम के मुआशी मफाद के ख़िलाफ़ है। और ख़ास तौर पे पहले भी बहुत बुरा था लेकिन ख़ास तौर पे जो ये नया ट्रांच लिया गया है इसका पूरा का पूरा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। और हम इसको सख्त के सख्त अल्फाजों में कंडेम भी करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए। पाकिस्तान को PTIMF deal say we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It undermines Pakistan's economic sovereignty. It undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. It targets the working people of Pakistan. और आप उतना ही बोझ आम आदमी पे डाल रहे हो, आप उतना ही बोझ महंगाई की सूरत में, बिजली की बिल की सूरत में, गैस की बिल की सूरत में आम आदमी पे डाल रहे हो जितने आप अशराफिया पे, हम सब पे डाल रहे हो। और ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के अवाम के इसके साथ कि वो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, आप उनके कंधों पे उतना बोझ डाले जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं और जिससे हमारा मईशत चल सकते हैं। और इस डील में जहां आप मुसलसल चाहे हमारा गैस प्राइसेस को डबल कर रहे हो या बिजली की फी यूनिट का 5 रुपए का इजाफा हो रहा है, ये सारे के सारा नॉक ऑन इफेक्ट होता है। इससे पूरा पाकिस्तान की मईशत पे एक फ्रिक्शन और ड्रैग पैदा होता है जो हमें आगे मुआशी तरक्की करना नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस किस्म का कदम का मुखालफत किया है और आज भी कर रहा है। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है इस डील के हवाले से, पाकिस्तान का और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो डिटेल्स ना पाकिस्तान के पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के सामने रखे गए हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे गए हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हमने अपने पार्लियामान के थ्रू अपने हुकूमत से नहीं लिया है। ये इंफॉर्मेशन IMF के अपने डॉक्यूमेंट से हमें हासिल हुआ है। और इसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं कि अगर आप पहले फैसले करते हो, पहले से आपको पता है कि आपने क्या रेट सेट करना है, क्या फाइनेंशियल पोजीशंस लेने हैं, तो बजट सेशन बुलाना और मनी बिल पास करना का फायदा क्या है?
پارلیمان میں بجٹ کا پروسیس پارلیمان کا ہی کام ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام صرف اور صرف بند کمرہ میں بیٹھ کر IMF کے ساتھ کرنا ہے تو پاکستان کا بجٹ بھی وہاں سے ہی پاس کر لے۔ اس کا جتنا بھی سخت مزاحمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو یہ کوشش ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا، ریاستی بینک کا، پاکستان کے عوام کا بینک کو ایک آرڈیننس کے تحت اس کا اوورسائٹ چھیننا چاہتے ہیں، ایک آرڈیننس کے تحت وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے آئین سے بالاتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پارلیمان کو جواب دہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کا پارلیمان کو بھی جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت، اور پاکستان کی عدالت کو جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت۔ اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دے گا۔ یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو، پاکستان کی اکنامک سوورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلیمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے۔ آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لایا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کریں، ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس، نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو، ہم مخالفت کریں گے، لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکسٹ آتا ہے، جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے، میں اس کو ضرور پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاتا ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو، ریاست کا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو، وہ پاکستان کا پارلیمان سے بھی جواب دہ نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا عدالت کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا۔ ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کے طرف سے، ریاستی اداروں کے طرف سے بھی، وہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو PTIMF کے درمیان معاہدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں، پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں، وہ PTIMF کا مفاد میں ہے۔ اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی PTIMF کے اس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے۔ ایجنڈا آئٹم نمبر 2، ہمارا جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے، وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹراڈکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزوی کشمیر۔ ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارت اور مودی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے آواز بن کے سامنے آتے ہیں۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس کنڈیشنز میں ہمارا کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مذمت اس کا ہو سکتا ہے وہ کم ہے۔ اور جہاں تک ریاست پاکستان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے
جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا فارن پالیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پوزیشنز رہا ہے، وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب کشمیر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جب ہمارا کشمیر کے بہن بھائی ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں، تو پاکستان پہ فرض تھا، پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا، پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے، ہم نے بولنا تھا، ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا۔ آپ شروع کریں وہ کہ پہلے دن سے کہ جب آپ سب کو پتا تھا، پورے ملک کو پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکیوپائڈ کشمیر کی اینیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا، ان کا منشور میں شامل تھا۔ جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر اعظم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوز کے حوالے سے۔ الیکشن کے بعد جب انڈین آکیوپائڈ کشمیر پہ اگست 5 پہ تاریخی حملہ ہوا، ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا، آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا، میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی، تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں؟ یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اگست 5 کا وزیر اعظم پاکستان کا ری ایکشن کیا تھا، میں کیا کروں؟ اور پہلے وہی مودی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بنے، اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا، خیال آیا کہ مودی فیشسٹ ہے، مودی تو ہم نازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں۔ اور جب تک انہوں نے کہا، انہوں نے فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے۔ تو کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ جب آپ کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہو کہ آپ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا، اور اچانک اب وزیر اعظم سمیت پورا حکومت بات کی بات کر رہے ہیں، بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، بھارت سے بات بھی نہیں، بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اتنا کنفیوزڈ اور کانٹراڈکٹری حکومت ہے کہ وزیر اعظم ایز منسٹر فار کامرس کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے، پھر اسی ہفتہ میں، اسی ویک میں وزیر اعظم کے حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ کانٹراڈکشن اور کنفیوژن جو فورن پالیسی میں ہے، نہ کشمیر پہ نہ کسی ایشو پہ کوئی ریاست افورڈ کر سکتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں، اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا، وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے۔ اور اب بھی ہم کنفیوزڈ ہیں، اب بھی کانٹراڈکشن ہے، آج بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے، پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں، ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے، وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے، وہ تو بے خبر رہتے ہیں۔ چاہے فورن افیئرز کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں،
जहां पार्लियामान के पार्लियामानी नुमाइंदे हो, क्या पार्टीज हो, उनसे कोई सिला मशवरा नहीं किया जाता। यहां तक कि यह बात भी तारीख में याद रखा जाएगा कि अगस्त 5 जैसे हमले के बाद खान साहब उस वक्त भी उनकी अना की वजह से, जाती मसले की वजह से, अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं था कि कश्मीर पे हमें एक पेज पे होना चाहिए, कश्मीर के अवाम के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए, भारत को जवाब देने के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए। तो बहैसियत वज़ीर आज़म में अपोजिशन के साथ और पार्लियामान के नुमाइंदों के साथ बात करने को तैयार। इस किस्म का कदम भी नहीं लिया गया है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। कभी वो कहता है कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, तो कभी वो कुलभूषण यादव का वकील बनने में चक्कर में है। पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ कश्मीर कैन नॉट अफोर्ड contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda की सूरत में aggression जो भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के बारे में किया जाता है। और हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के पार्लियामान ये फैसले लेते हैं, जब पाकिस्तान के अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाता है, जब एक लीडर लीड करता है, कंसेंसस बनाता है, तो पाकिस्तान के अवाम भारत से भी मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया से भी हम मुकाबला कर सकते हैं, पूरा मुल्क कश्मीर के वकील और कश्मीर के सफीर बन सकते हैं। मगर मसला ये है कि एक कठपुतली नाअहल वज़ीर आज़म ने जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाया है, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। और जितना नुकसान पाकिस्तान के ये नाअहल, नालायक, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज को पहुंचाया है, वो पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान कश्मीर कॉज को नहीं हुआ है। और उसको दुरुस्त करने के लिए, सही सिमत पे जाने के लिए वो एक ही हल है, एक ही रास्ता है कि इस इमरान को हमें बिगाना पड़ेगा। जब तक ये वज़ीर आज़म रहेगा, जब तक ये कठपुतली इक़्तिदार संभालेगा, तब तक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान, चाहे हमारा मुआशी पॉलिसी हो, चाहे हमारा कश्मीर का पॉलिसी हो, उसको होता रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर एक्शन कमेटी इन इश्यूज को हर फोरम पे, हर सतह पे अपना हैसियत में, अपना ताकत में, अपना कोशिशों से एक सियासी जमात और कश्मीर के साथ तारीखी वास्ता रखने वाले जमात की हैसियत से इन इश्यूज का मुसलसल रेस करते रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। और मुतालबा हम सब करते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फैसले पाकिस्तान के अवाम लेंगे और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फैसले पाकिस्तान के पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं बनाया जा सकते हैं। तीसरी जो हमारा पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एजेंडा आइटम था, वो हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और सेंसस के इशू के हवाले से, मर्दमशुमारी के इशू के हवाले से, आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही था, के हवाले से है। और जहां तक आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 2017 से इस सेंसस के जो तरीक़ेकार है और ये जो फ्लॉड और कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्रोमाइज सेंसस है, इसका मुखालफत करते आ रहे हैं। हमने जब 2017 में मुल्क भर से फाटा से लेके कराची और क्वेटा तक इस सेंसस के बारे में एतराज़ात आए थे, हमने ये नहीं चाहा कि इलेक्शंस डिले हो और जो एक तारीखी जमहूरी तरक्की हो रहा था कि
بلاول بھٹو CEC اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا سٹیپ نہیں ہوتا. آپ کا سٹانس صحیح ثابت ہوا جب ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لے کے حکومت کا نہ صرف مقابلہ کیا، حکومت کو فری رائڈ نہیں دی، PTI حکومت کو اوپن فیلڈ نہیں دیا کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لے سینٹ آف پاکستان میں. الٹا ہم نے نیشنل اسمبلی میں حکومت وقت کو شکست دلوا کے ایک تاریخی کامیابی اپوزیشن جماعتوں کو کے لیے حاصل کیا تھا کہ حکومت کے پچ پہ وزیر اعظم کے کانسٹیٹیوئنسی سے نیشنل اسمبلی فلور سے ہروایا گیا. Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in the Guard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen
the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and बहुत से एतराज़ात थे. कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ, ना ARD में, ना APDM में, ना किसी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है. कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है. किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था. किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी होते हुए किसी ने ना स्टूडेंट से राब्ता किया, ना लॉयर से राब्ता किया, ना फार्मर्स और लेबरर्स से राब्ता किया. इस पे कोई शो कॉज नहीं लिया गया. जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान में लिखा गया है कि हम जमहूरी और पार्लिमानी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला PTI के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा. जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने PDM की सरबराही इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है. उस शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, कोई जायज हथियार नहीं. किसी ने शो कॉज नहीं भेजा जब हमारे खिलाफ धांधली तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में. लेकिन क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था और अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई. गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए एक माइनॉरिटी जमात में नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए ने ये कोशिश तब भी की कि माइनॉरिटी में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का. तब भी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया. तो हम ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है जो शुरू किया गया है, जो हो रहा है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं. एंड द पीपल्स पार्टी will continue in its opposition. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF का पैकेज, जिसके खिलाफ हम रमजान में भी आवाज उठाएंगे, मगर हम मुतालबा करते हैं कि जो अपोजिशन का सियासत है या जो भी सियासत है वो इज़्ज़त और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है, ना सिर्फ इत्तेहादियों के दरमियान में भी लेकिन जमातों के अंदर में भी. और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं. हम ANP के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सिला मशवरा के साथ लिया जाएंगे. और हम सियासी जमात है, ऑपोजिशन के जमात हैं, हर एक सियासी जमात का रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर पे वो सियासी जमातों जो ऑपोजिशन में हैं. हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं हर किसी के लिए जो
इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करना चाहते हैं, जो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को इस उनका मुआशी दहशतगर्दी को से बचाना चाहते हैं, हम हर एक इस सियासी जमात के लिए इस जो अपोजिशन करने चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर हम इज़्ज़त और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं, सियासत करते रहेंगे और हम हुकूमत को एक दिन के लिए भी सोने नहीं देंगे। हमने ना पहले इनको आराम से बैठने दिया, ना आगे जाके हम उनको आराम से बैठना देंगे। हम समझते हैं कि आज भी ज़रूरी है कि अपोजिशन जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो, कि हम अपोजिशन जमातों पार्लियामान के अंदर और बाहर मिल के हुकूमत का मुखालफत करे, और हमें हर सूरत में जो हुकूमत की मुखालफत है, जो हुकूमत की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से आम आदमी इतना तकलीफ में है, हर सूरत में वो हमारा प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन हालात में कैसे निजात दिला सकते हैं। हम समझते हैं कि जिसका भी फैसला था, जिसका भी साजिश था कि आखिरी मौके पे लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस को नफी करने का, उससे अपोजिशन की मूवमेंट को, लॉन्ग मार्च को और हुकूमत के खिलाफ मुहिम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हम अपने जद्दोजहद में पीछे नहीं हट सकते और हम लगे रहेंगे कि इस पीटीआई सरकार के खिलाफ और ख़ास तौर पे जो उनका PTIMF के मुआशी पॉलिसीज़ है उनके मुखालफत करते हुए, उनका अपोजिशन करते हुए हम अपना स्टैंड और मौक़िफ़ और सख्त के सख्त अपोजिशन करना जानते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अदर आइटम्स विद परमिशन ऑन द चेयर के नीचे काफ़ी इश्यूज उठाए गए थे। मैं बहुत क्विकली और ब्रीफली आपको उनके बारे में भी सुनाना चाहूँगा। So the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. और हम इस लॉ का मुकाबला करेंगे, इसका हम अपोजिशन करेंगे और हम अपोजिशन करते रहेंगे। हम नहीं समझते हैं कि इस लॉ को पास होना चाहिए। The Pakistan People's Party Central Executive Committee expressed grave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an effort an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of
this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोग को उस इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने गौर दिया वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रहेंसिव वैक्सीनेशन ड्राइव across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरे ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी